नमस्कार, जय राधे राधे श्याम, राधे राधे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम, राधे राधे। শুদ্ধ সত্যগুণের কাজ কি? এর উত্তর হলো চিত্তে প্রসন্নতা, স্বস্বরূপের অনুভব, নিরতিশয় সন্তোষ তৃপ্তি, উত্তম আহ্লাদ এবং পরমাত্ম নিষ্ঠা এই সকল শুদ্ধ সত্যগুণের কাজ। পরমাত্মনিষ্ঠা হইতে জীব নিত্য অবিনাশী আনন্দ অনুভব করিতে সমর্থ হয়। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে কারণ শরীরে উদ্ভব হয়। জয় রাধে রাধে শ্যাম, রাধে রাধে। জয় বৃন্দাবন বিহারী লাল की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम, राधे राधे।